morning mga Jumega. So, karon naami karon sa UP Minglanilla kay recognition sa third quarter. So, arin ni karon diri na ni siya ang UP Minglanilla. So, there yung students. Sila. So, wala kayo rin siya adaghan nga mga estudyante kay modular pa karon kay tungod sa gi-cancel ang klase kay tungod sa super kainit sa panahon. So, ang mga estudyante morning, ma'am. Gamay pa. Ang bebe. Ato sila sa ilang room, guys. Ilang room. Ayaw ko maghuwas-gawa siya. Abo siya. So, din na ang ilang stage. So, anda karon din sa so, muna siya ang area sa UV Minglanilla Campus. Okay siya. Adikan din ha. Napatakaroon sa ubos kaya akong estudyante to sila sa ilang room. So gapundok sila nga to sila mga classmate kato mga appeal sa recognition for the third quarter. Para ilang super kadako sa ilang space. Kayo. To our school principal and so with our program coordinator. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the University of the Visayas Minglanilla Campus Recognition Day for the third quarter of the school year 2023-2024. To begin our ceremony, may I request everyone to please rise for the University of the Visayas prayer, and please be remain
2024 at the University of the Visayas Mindanao Campus, Mindanao, Cebu, Philippines. In 2024 at the University of the Visayas, Mindanao Campus, Mindanao, Cebu. Signed by our program coordinator, Charlie T. Regas, and our school principal, Maria Teresa A. Gonzaga. Another certificate of recognition. So another certificate of recognition is awarded to Glyza O. E. Torres with honors. Gracious Marie M. Negres with honors. Picture ha, kanay 50. Nenio Florence L. Pareja with honors. Zalani Ebong P. Cano with honors.
Naalog Jollibee ni Kuya Dyle. She's coming. See, here's your order, Tio. Tanamon do habe. Kita naman do si. Okay, so muna ni siya nang mig Jollibee karon kay reward ni Jessia kay na honor siya sa third quarter. So salamat sa Lord for the guidance and the protection always. So keep it up, Jessia. Since from first quarter, second, and third. So usa na lay pabuto na to for the fourth quarter, and I hope nga makausa siya sa madaka. Vantage ka na ko. Thank you for watching. Bye.